नहीं हुआ। फिर मेरे ذہن में वही बात आ गई भाई सोया हुआ होगा। फिर मैंने 12:30 बजे कॉल किए, फिर 2-3 कॉलें की हैं, लेकिन बेल होती थी, जवाब नहीं हुआ। मेरे ذہن में ये आया जब 4 बजे उठेगा ना तो मोबाइल देखेगा, कहेगा मेरे अबू की इतनी कॉलें आई हुई हैं, वो मुझे वापसी कॉल करेगा। तो जब 4 असर की नमाज हो गई ना तो मुझे कॉल नहीं आई, तो मेरे दिल में ठक ठक पैदा हुआ, भाई इतनी मैंने कॉलें की हैं, क्यों नहीं वापसी कर। मैंने फिर उसको कॉलें करनी शुरू कर दी। शाम तक मैंने कॉलें की, वापसी कोई जवाब नहीं आया। इशा के थोड़ा पहले मगरिब के बाद मैं वहाँ एक जो उसके पास लड़का रहता था ना, उसको मैंने कॉल की है। मैंने कहा उस्मान बिलाल से बात नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो मुझे कहता है सोया हुआ है। मैंने उसको कहा था जब बेदार हो ना तो उसको कहना मुझे कॉल करे, मैं परेशान हूँ। उसने कहा ठीक है। जब रात के 11 बज गए ना तो मुझे कॉल नहीं आई, तो मैं मस्जिद में था, बस काले करता करता मैं थक गया, मेरे को जवाब नहीं आया ना। उसी वक्त मेरे ذہن में ठक ठक पैदा हुआ, मेरा बेटा को कुछ हो गया जो इतनी काले के बाद नहीं सुनता। फिर कल पीर के दिन जो है मैं सुबह आया हूँ घर, कहीं बाहर था, तो वहाँ आकर उसको 8:30 बजे कॉल की, दोनों का नंबर नहीं मिला, बात कॉल ही नहीं गई। कुछ देर के बाद 10-11 बजे एक उसका बहुत बड़ा करीबी भाई था, उसको मैंने कॉल की। मैंने कहा फखर उससे बात नहीं हो रही। उसने वहाँ एक ऐसी साहब है अबरार साहब, शाह साहब, उसको इसने कॉल की। उसने कहा यार पराठा साहब से बात नहीं हो रही, क्या बात है? उसने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ। वो गया तो उसने दरवाज़ा 3-4 मरतबा खड़काया, अंदर कुंडी लगी हुई थी। उसने दरवाज़ा जब तोड़ा तो ये बेड पे अल्लाह को प्यारा होया हुआ था। आगे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं हुआ, अभी तक कोई पता नहीं लगा। ये परेशान और कोई बात नहीं। कुछ 8-10 दिन पहले ना रात को मेरे से बात हुई, 8-10 दिन पहले। मुझे कहता अबू, मैंने कहा मेरा दिल चाहता भी काम ना करूं, घर सोया रहा हूं। मैंने कहा जैसा आपका जी चाहे सोया रहो। अच्छा। फिर मैं कहता नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं पिंडी जाता हूँ, पिंडी जाकर अप्लाई करता हूँ छुट्टी की, उम्मीद हो जाएगी मैं घर आ जाऊंगा, फिर मैं सोया रहूंगा। मैंने कहा चले ठीक है भाई। अच्छा, ये बात कर ना फिर वो हमारी अपनी जबान में ना हम एक बाप बेटा भी थे और दोस्त भी थे। वो कभी ऐसा होता ना, वो खुश होता तो मैं अपनी तरफ से उनको कहता है अपनी जबान में धड़ूक मड़ूक, वो कहता हाँ अबू धड़ूक मड़ूक। तो जब कभी वो करे तो वो मुझे कहता दोस्त धड़ूक मड़ूक बेली, मैं हाँ धड़ूक मड़ूक। ये भी मुझे कहता उस दिन धड़ूक मड़ूक। मैंने कहा मैं खुश हूँ, तो मैं अबू बहुत खुश हूँ। ये बात हमारे सामने, और कोई बात उसने हमारे साथ नहीं की। ऐसे सर जहाँ जो हमारे पास जो मस्जिद थी ना, वहाँ मकतब स्कूल था। 3 जमातें इसने वहाँ मस्जिद में पढ़ी। फिर हमारा जो मेरा ज़हन था ना, वो ये था कि मैं इसको हाफिज़ आलम बनाऊंगा। ये फिर स्कूल में चला गया। जब पहले दिन वहाँ मकतब स्कूल में गया ना, तो रात में कहता था मुझे आकर कहता अबू, मैंने कहा मैंने पढ़ना है, अफसर लगना है और बड़ी गाड़ी पे घर आऊंगा। मैंने कहा अभी तो तू आज गया, बड़ी गाड़ी पे कहाँ घर। और 3 के बाद फिर हमारे करीब एक स्कूल है, वहाँ इसने मैट्रिक की। मैट्रिक के कितने नंबर आए, मुझे दोस्तों ने कहा यार इसको पढ़ने दें। फिर इसको मैंने मुल्तान गवर्नमेंट के कॉलेज में दाखिल कराया हुआ है, मुझे यही पता है। वहाँ 12 कर खुद ये अपने आप फैसलाबाद दरई यूनिवर्सिटी में चला गया। वहाँ इसने एमफिल की। एमफिल करने के बाद इसने पुलिस में अप्लाई किया। वहाँ ये सब इंस्पेक्टर के इसके आर्डर आ गए। इसने कहा अबू मैं वहाँ नहीं जाना चाहता, पुलिस की नौकरी नहीं कर। मैं ना कर। उसके बाद फिर जो ना एक पंजाब हुकूमत ने इम्तिहान लिया था, दरात का एक सीट थी,
تو اس نے وہاں اسلام آباد میں وہ انٹرویو دیا، اس میں یہ فرسٹ آئے، پھر محکمہ زراعت کا ڈائریکٹر لگا اسلام آباد، اس نے 9 مہینے ملازمت کی۔ اس 9 مہینے کے بعد ابو میں نے یہ کرتا بس میں نے سی ایس پاس کرنا ہے، میں نے سی ایس پاس کرنا ہے۔ میں نے کہا تیری مرضی، اس کو اس نے ریزائن دے دیا۔ اور لاہور ہمارا گھر ہے 3 منزل پہ نا، 1-2 کمرے تھے، 1 باتھ روم، یہ منزل تھا۔ بس پھر یہ گھر جانے کے بعد نا مجھے جب گیا نا وہاں تو مجھے کہتا ابو مجھے 80,000 روپیے چاہیے۔ میں نے کہا کٹے چاہیے یا کیسے چاہیے؟ مجھے کہتا مجھے 30,000 روپیہ پہلی کو چاہیے۔ میں نے کہا جب میں تجھے 28-29 کو دیتا رہا، پہلی تک میں جاتا ہی نہیں۔ تو پھر 4 مہینے جو ہے نا تو ہم صبح کام پہ چلے جاتے، ان کی وہاں ہمشیرہ تھی، ان سے شام کو آ کر پوچھتے یہ نیچے آتا، وہ کہتی نہیں آتا۔ ابو مجھے نہیں پتا، میں وہاں جا کر کپڑے رکھ کر آ جاتی ہوں۔ ان کی چھوٹی بانچی تھی کو 4-5 سال کی، جب وہ اوپر جب بھوک لگتی تو اس کے اوپر جاتی، وہ ان کو کہتا مما کو مجھے کھانا دے جائے، وہ کہتی ہے میں کھانا رکھ کر آ جاتی۔ شام کو ہم پوچھتے، کہتی ہے نیچے نہیں آیا میں، اور کوئی پتہ نہیں۔ تو اس زور سے اس نے سی ایس پاس کر لی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کوئی ہم غریب آدمی تھے، کہ کوئی نوابوں کا بیٹا نہیں تھا، لیکن ان کی صلاحیت جو تھی نا، اخلاق جو تھا، جو پیار تھا، جو محبت تھا، علاقے میں، باہر، اپنے دوستوں میں، گھر میں، وہ مجھے آج تک یاد آتا۔ میں اس کا باپ تھا، وہ میرا بیٹا تھا۔ مجھے ایسا سمجھاتا تھا جیسے باپ بچوں کو تسلی دیتے ہیں۔ اس کی ہمارے ساتھ جو بات ہوئی یہ اور کوئی ہمیں نے نہیں کہا میں پریشان ہوں، ٹینشن ہے، یہ بات کوئی کچھ بھی نہیں کی ہمیں۔ آمین۔ ہمارے 5 بیٹے تھے، یہ سب سے چھوٹا تھا۔ اٹھی ہو جی، چلو مہمان آئے۔ وہ بس یہ کوئی راجگیری کا کام کرتا ہے، کوئی لکڑی کا کام کرتا ہے، ایسا کام کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب سے چھوٹا تھا۔ جب آتا نا تو مجھے کہتا ابو وہ میرے ہیں تو میرے سے بڑے، لیکن ابھی وہ میرے سے چھوٹے، میں ان سے بڑا ہوں، آپ ان سے خفا نہ ہوا کریں۔ کوئی بات ہو تو مجھے ڈانٹ لیا کرے، ان کو کبھی کوئی بات نہ کیا کرے۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو ڈانٹنا چھوڑ دیا، میں نے کسی سے غصہ ہونا ہی چھوڑ دیا، میں تو اپنی اولاد پہ خوش ہوں، میں کسی کو کیا ڈانٹوں آپ کو۔ جی نہیں، والدہ نہیں حیات۔ انشاءاللہ۔ آپ کہاں سے؟ پشاور بنو سے، اپنا در اسماعیل خان سے، پشاور سے؟ اچھا 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 اچھا۔ مہربانی سر، بڑی مہربانی۔